आज ए खबरदाता सम्मेलन की आपण मानकु समस्त मु स्वागत करुच्ची। आम सहित अच्छा पूर्वतन मंत्री काकटपुर मान्यवर विधायक तुषारकांति बेहरा एवं उपस्थित अच्छा जिलार जनता दल सभापति पूर्वतन विधायक आम दलर वरिष्ठ नेता उमाकांत सामंतराय। आज जो घटना को नहीं सारा विश्व रे जगन्नाथ प्रेमी व्यतीत से संपर्क रे आमे आमर आभिमुख्य स्पष्ट करिवु। आपण जानिछंती 16 तारिख दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र श्रीगुंडीचा रथयात्रा रे 3 जन श्रद्धालु मृत्युवरण कले एवं 350 रु ऊर्ध्व श्रद्धालु आहत एवं गुरुतर आहत। से दिन राति रे विजु जनता दल सभापति विरोधी दल नेता श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे मु एवं आमर जिला सभापति उमाकांत सामंतराय एवं मान्यवर सांसद श्री खुंटिया आमे पूरी मेडिकल को गला परे सेठी स्थिति निजे देखिलु। 2 जन मृत्युवरण करछंती एवं प्राय 350 रु ऊर्ध्व आहत। आमे घटना को सार्वजनीन कला परे मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री जी पुरी रे उपस्थित थिले से राति 10टा बेल जाई पहुंचिले 5 घंटा परे घटनार एवं कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी की गोटे मिछ कथा कहिले जे श्वासरुद्ध ही मृत्युवरण करछ। जेतेबेले ता परदिन जेतेबेले 2 दिन परे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिला से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिला परे एकथा स्पष्ट होला जे दला चकटारे मृत्युवरण करछंती भक्त माने एवं आहत मानक आमे जो कथा कहितलु गुरुतर आहत मान भुवनेश्वर एम्स किंबा भल मेडिकल को पठेई तांका चिकित्सा करा जिबा पई तांको कटक एसी एवं माननीय मुख्यमंत्री गोटे ट्वीट करके 16 तारिख राति रे राज्यवासी की जगन्नाथ प्रेमी की वार्ता देले जे महाप्रभु जगन्नाथंकर कृपारु रथयात्रा सुचारू रूपे हेइछि एवं जणे भक्त श्वासरुद्ध ही मृत्युवरण कर। जेतेबेले माननीय मुख्यमंत्री एभली असत्य कथा कहिले तापरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिला परे आमे सार्वजनीन कलु ए घटना किभली भाबरे घटिला एवं मृत्युवरण जो माने भक्त माने आसीथिले तिनकर अमूल्य जीवन चली गला से संपर्क रे आमे सार्वजनीन एवं आमे दाबी करथिलु जेहेतु सरकारंकर मत मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री मान्यवर मुख्यमंत्री मत विभ्रांति मूलक सेति पई संपूर्ण भाव घटनार विचार विभागीय तदंत करा जाउ। आपण जानिथिबे गला काली महाप्रभुंकर बाहुड़ा यात्रा एवं ए बाहुड़ा यात्रा समस्ते आशा करुथिले रथ यात्रा जो अघटन घटिछि सरकार जो आस्पालन करुथिले जे आमे त्रुटि शून्य रथ यात्रा करिवु। आमे कोटि कोटि भक्त से दिन प्रार्थना करिथिलु जे हे महाप्रभु तमर ए यात्रा ठीक भाव रे हो किंतु जेहेतु समर्पण भाव नथिला जगन्नाथଙ୍କ पाखरे जेहेतु महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କର प्रति सरकारଙ୍କର एवं प्रशासनर एवं अधिकृत अधिकारी मानकर सेतिकी समर्पण भाव नथिला पुणी बाहुड़ा यात्रा रे जड़े भक्त मृत्युवरण कले एवं 130 रु ऊर्ध्व भक्त आहत हेले एवं जो भक्त मृत्युवरण कले आपण जानिछंती हमर जो अछि मठ बगला धर्मशाला पाखरे जेतेबेले महा सुभद्रांकर दर्पदलन रथ आसी पहुंचिला सेतेबेले किछि भक्तों को सेठी खाद्य दिया जाउथा से रास्ता उपरे बड़दांड उपरे एथे अइठा खली पड़ीतिला से हला दला चकटार प्रमुख कारण एवं प्रबल भाव रे से अइठा खली उपरे दला चकटा होई जणे अभिराम दास कटकर मृत्युवरण कले एवं 6 जन गुरुतर हेले एवं प्राय 100 रु 30 ऊर्ध्व भक्त आहत गुरुतर ही कटक पूरी बड़ मेडिकल रे चिकित्साधीन अवस्था अच्छा एवं ए घटना घटिला परे तुरंत स्वास्थ्य मंत्री सेठिकी जाइथिले एवं मु मध्य पूरी बड़ मेडिकल को काली राति 9टा बेले गला परे आमे समस्ते कहूछु दला चकटारे मृत्यु हेछि ओडिसार समस्त गणमाध्यम कहउछंती दला चकटारे मृत्यु हेछि किंतु काली जो भक्त जनक चली गले तांको सहित जाइथिबा जणे संपर्कीय जे जाइथिले तांको सहित राति 12टा बेले गोटे विवृत्ति जारी कले जे तांकर हाइपर टेंशन अच्छी एवं हाइपर टेंशन रे मृत्युवरण ये हला तांको सहयोगी मत एवं स्वास्थ्य मंत्री विवृत्ति देले जे जेहेतु श्वासरुद्ध हाइपर टेंशन ही घटी से मृत्युर जहाँ भी घटना घटू आज ओडिशार प्रमुख खबर कागज समाज ठू आरंभ करी प्रमेय पर्यंत इंडियन एक्सप्रेस ठू आरंभ करी बहु वैद्युतिक गणमाध्यम समस्ते प्रसारित कले दला चकटारे जड़े भक्तंकर जीवन चलीगला एवं 130 रु ऊर्ध्व आहत होइछ किंतु दुर्भाग्यर कथा सरकार
କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ବାରମ୍ବାର ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା କହୁଥିଲା ବେଳେ ନୂତନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଚାରମାଳ ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାମ୍ପେଡରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହୁଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଘ୍ନ ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସୁନାବେଶ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଧରପଣା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଦେବନୀତି ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଲା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ବ୍ୟତୀତ ନ ହଉ। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଦଳା ଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ହବ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଶବ ହେଇ ଫେରିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭାବରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ, ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ। ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଦାବି କରୁଛି ରଥଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାର ଗୋଟିଏ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହଉ, ନିଷ୍ପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ, କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ବଳକା ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବନୀତି ରହିଲା। ଆଜି ସୁନାବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳତୀ ପାତ୍ରପୁରଠୁ ଗାଡ଼ି ଲମ୍ବି ଗଲାଣି, ସେପଟେ ନିମାପଡ଼ା ବାଇପାସରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପ୍ରଭୁ ରତ୍ନବେଦୀକି ନ ଫେରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦେବନୀତି ଅଛି ତାହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ ହଉ, ଏ ଦାବି ଆମେ ରଖିବୁ, ଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଘୋଷଣା କରି ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଦଳର